नहबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान का आखिरी इशरा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। आखिरी अशरे की जो पहली रात होती है, 21वीं रात, वो ताक रात कहलाती है। और ताक रात की जो है इबादत करने वालों को, उन ताक रात की इबादत करने वालों को उसकी इबादत जो है वो मुबारक हो। और इसी तरीके से इत्काफ़ में बैठने वालों को भी बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो इन आखिरी अशरे में जो है अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है, सहाबा इकराम की सुन्नत के मुताबिक लैलतुल क़द्र की जो है वह तलाश की जाती है, शब क़द्र की तलाश की जाती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में जो है वो एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, और वो लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र के बारे में जो है वो सहाबा इकराम के अक़वाल के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं वो अक़वाल के मुताबिक जो है वो आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है वो ज़्यादातर इस रात की तलाश की जाती है। तो इसके लैलतुल क़द्र के बारे में जो है अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो फ़रिश्तों की एक फ़ौज लेके ज़मीन पे उतरते हैं, और इनके हाथ में एक सब्ज़ रंग का जो है वो झंडा होता है। इसे वो खाना काबा की छत के ऊपर जो है नस्ब कर देते हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 बाजू हैं, 600 बाजू हैं, जिसमें से 2 बाजू को वो सिर्फ़ और सिर्फ लैलतुल क़द्र में खोलते हैं, जो मशरिक़ से मग़रिब तक फैल जाते हैं। फ़रिश्ते जिब्राईल के हुक्म से ज़मीन में फैल जाते हैं, और जहाँ कहीं पे भी वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती को, किसी भी फ़र्द को नमाज के क़याम में, कायदे में, किसी भी हालत में जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए और जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए जो है वो देखते हैं, ज़िक्र में मसरूफ़ देखते हैं, तो क्या करते हैं, उनको सलाम करते हैं और इससे मुसाफ़ा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और इनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं, और उनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं। और इनकी इसी तरह जो है ये जो सिलसिला है वो नमाज फ़जर तक जो है वो जारी रहता है। और जब फ़जर तुलू होने पे जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ऐलान फरमाते हैं कि फ़रिश्तों वापस चलो। तो फ़रिश्ते जो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ने इन अहले ईमान की दुआओं के बारे में और उनकी हाजात के बारे में क्या फ़ैसला किया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें देख लिया और इन्हें माफ़ कर दिया और इनकी बख्शिश कर दी, मगर 4 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि जिनको माफ़ी नहीं मिली। और वो 4 किस्म के अफराद जो हैं वो कौन से हैं? वो 4 किस्म के अफराद में से नंबर 1 जो है वो जो मुस्तकिल ऐसा शख्स जो मुस्तकिल तौर पे जो है वो शराब नोशी का आदी हो। और नंबर 2 ऐसे जो है अफराद जो या ऐसा शख्स जो ना जो है वालिदैन का जो है वो क्या हो, नाफरमान हो। और तीसरा वो जो खुदा और खुदा के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक जो है वो रिश्तों नातों का लिहाज न रखता हो। और इसी तरीके से चौथा वो शख्स जो है जो अपने किसी मुसलमान बहन भाई से जो है वो किसी नाजायज़ जो है बिला किसी वजह के जो है वो क्या करे कि 3 दिन से ज़्यादा जो है वो बोलचाल बंद रखे। और अगर कोई शरई उज़र है तो फिर तो जो है वो ठीक है, लेकिन अगर किसी बगैर किसी शरई उज़र के या बगैर किसी जो है वो किसी शरई जो है अहकाम के जो है किसी के साथ जो है क्या करता है 3 दिन से ज़्यादा क्या करता है बोलचाल बंद रखता है, तो इन हज़रात की जो है इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह ताला जो है तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला कुल मोमिनीन मुसलमानों मर्दों औरतों को, हम बहन भाइयों को, सबको जो है अल्लाह ताला इस रात की जो है वो बरकतें उठाने की जो है हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस जैसा कि एक बार शायद मैंने आपको पहले भी जो है इस के बारे में फ़रमाया कि माह रमज़ान तो इस कदर जो है इज़्ज़तों वाला और बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है कि इस रात के में तो हर रात में जो है वो जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो हैं जो ऐसे फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पे उतरते हैं जो इससे पहले जो हैं वो ज़मीन पे कभी नहीं उतरे थे। कि जैसा कि जो है एक रवायत में जो है वो फ़रमाया गया है कि खुदा ताला के अर्श के चारों तरफ जो है एक खाली जगह है जिसे जो है बारगाह खुदावंदी या नूरानी हदूद कहा जाता है। तो इसके अंदर हर वक्त इतने फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं जिनकी तादाद का अंदाज़ा अल्लाह ताला के सिवा किसी को है ही नहीं। तो इनकी इबादत में किसी भी वक्त कोई कमी वाक़या नहीं होती। तो रमज़ान के दिनों में वो फ़रिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह ताला से इजाज़त मांगते हैं और इजाज़त लेके वो ज़मीन पे जाके जो है इंसानों के साथ नमाज़ अदा करना चाहते हैं, इंसानों के साथ जो है
وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ پھر وہ ہر رات میں زمین پہ اترتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا تو پورے کا پورا مہینہ برکتوں والا ہے، تو آخری عشرے کی تو جو ہے وہ برکتوں کی جو ہے وہ کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو ماہ رمضان کی جو میں کیا کہتے ہیں، وہ فرشتے جو کیا کرتے ہیں زمین پہ اترتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ کسی مسلمان بہن بھائی کو نہ کسی بھی حالت میں عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اگر وہ اس کو چھو لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اس قدر خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ پھر دوبارہ کبھی زندگی میں اس پہ بد نصیبی کا دور آتا ہی نہیں۔ یعنی اتنا مبارکوں والا یہ مہینہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس روایت کے بارے میں پتہ چلا، اس حدیث کے بارے میں پتہ چلا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تو پھر ہم مسلمانوں سے بڑھ کے تو کوئی بھی اس خوش نصیبی کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو سا ہے یہ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ باقاعدہ پھر جو ہے تراویح کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کروانی شروع کی تھی، تاکہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن پڑھانے کے بعد جو ہے وہ پھر مزید نہیں پڑھائی تھی، تاکہ جو ہے وہ تراویح جو ہے مسلمانوں پہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو لیکن تراویح کی برکات اور تراویح کی جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی کہ جو برکات ہیں، جو ماہ رمضان کی راتوں میں عبادات کا جو ثواب ہے، اس کے پیش نظر جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ایک سنت کر کے دکھلا بھی دی، اور جو ہے وہ بیچ میں جو ہے گیپ بھی دے دیا، تاکہ جو ہے یہ فرض بھی نہ کر دی جائے، جیسے کہ تہجد کی نماز بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ نے جو ہے پھر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے وہ باجماعت شروع کروائی، تاکہ جو ہے مسلمان جو ہے اس برکتوں والے مہینے کی رحمتوں سے کیا کر سکیں، فیض اٹھا سکیں۔ تو ماہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ برکتوں والا ہے، ہر رات کی عبادت میں، جب کہ ہر رات میں جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ آخری عشرے کے میں جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے فرشتے اترتے ہوں گے، جس عشرے میں جو ہے لیلۃ القدر بھی ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس کا ایک ایک لمحہ جو سا ہے وہ نہایت قیمتی ہے، اور جس کو مل جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے جو آخری عشرے کی جو ہے دعا میرے تمام بہن بھائیوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن ایک دفعہ میں کہلوا بھی دیتی ہوں کہ کیونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہلاتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں آپ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، جنت اور جہنم سے جو کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھ کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کے یہ آخری عشرے میں جو ہے وہ اکثر پڑھی جاتی ہیں۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ خود جو، اور خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں میری بہنیں، تو ان سے گزارش کروں گی کہ خدا را پوری امت کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پوری امت کو، جو اپنے بہن بھائیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو، خاص طور پہ ہمارے وہ ممالک، وہ علاقے جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ جو ہے اپنے لیسن کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے چاہوں گی اجازت، اور اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے جو ہے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے، اور جو ہے وہ لائک شیئر لازمی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی لازمی دیجئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت کے لیے چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔